సరే మ్యాక్స్ ఉందండి. సరే కనుక్కున్నా మా వాడు అన్నాడు అక్కడ 6 మాట్లాడతాను. केशरेभ्यो नमः कन्निकायै ओमः कन्निकायै नमः ओमः दिव्येभ्यो नमः कन्निकायामि शाने देवं भगवद्रूपं पद्मं विभाव्या ओमः नमः ततः पूर्वादिशाने केशरेषु विश्वे विश्वेश्वरादिष्टाय अभिविद्यासिद्धिः कन्निकायां कुम्भमूले कन्निकायां ओमः मामाय नमः ज्येष्ठाय नमः ज्येष्ठाय नमः भरतन्य नमः सर्वोदन्य नमः बाहुराजन्यः पूर्वो तदस्य यद्वैश्यः अध्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः आयुधानि ಕೂಡ चक्षो सूर्य अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च पुराणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यो समवरतयोः पाद्यानि समर्पयामि हस्तयोः इत्यर्घ्यं समर्पयामि के शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीताभरणार्थे इमानि पुष्पाक्षतां समर्पयामि दिव्यपरिमळ गन्धां धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं हरिद्राचूर्णविलेपनं समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि पुष्पैः पूजयामि चला इडू साइड रेडी 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 अण्णा रेडी अम्मा अण्णा रेडी 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 ओके
Bye.
ఉంటుంది. ఎవరు కూడా చూసుకోవద్దు, ఉన్నది చాలా తక్కువ మంది. క్యూ పద్ధతిగా వచ్చి స్వామివారి మొహం మీద పూలు వేయకుండా, మొహం మీద వస్త్రం కప్పకుండా, కంఠం నుంచి కింద వరకు వస్త్రధారణ ఎలా చేస్తామో స్వామివారికి కూడా అలాగే చేయాలి. కాబట్టి కంఠం కింద నుంచి ఆ స్వామివారికి మీరు తెచ్చినటువంటి కూడా సమర్పించే సమయము దయచేసి ఎవరు కూడా తోసుకోవద్దు. ఒక క్యూ పద్ధతిగా సమర్పించిన వాళ్ళు రావాలమ్మా. ఆడపడుచు గారు దయచేసి ఉన్న చాలా తక్కువ మంది లైన్గా రావాలి. కుర్రాల నుంచి వాళ్ళు పక్క కుర్రాలు ఆపండి. అరగంట పైన సమయం. सर्वविद्यानाधीश्वर सर्वदर्ब्रह्मास्तु सदा అందరూ కూడా జీవోద్ధతిగా ఆలస్యంగా కోరుతున్నాం. ఉన్నారులే అక్కడ కూర్చుని ఉంటారు.
सर्वे आचार्याः विशिष्ट फोटो తీరాలమ్మా ఓకే అండి स्वामी होम कार्यक्रम प्रारंभ होतोंది ओम भूर्भुवस्सुरं चक्रिं पूर्वोक्तसंगमप्रकारेण विद्यामहेष्ट श्री लक्ष्मी गणपति आचम्य ओम महात्मात्माय स्वाहा ओम ह्रीं विद्यावृत्ताय स्वाहा ओम जगदत्ताय स्वाहा ओम शांतिकलाय नमः शांतिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिष्ठाकलाय नमः वृत्तिकलाय नमः ईशानमूर्ते नमः पुरुषकलाय नमः गौरवकलाय नमः वामदेवाय नमः सद्गुरुयादमूर्तये नमः महाप्रियाय नमः महावीरसे नमः महासिकाय नमः महाकवचाय नमः महानेत्रेभ्यो नमः महावस्त्राय नमः महाब्रह्मणे नमः महाविष्णवे नमः महामित्राय नमः महाविष्णुराय नमः महासदाशिवाय देवनः पृथिव्याः पृष्ठऋतुः चित्रञ्जन्दः पूर्णो देवता अनन्दासनाय नमः इत्यासन्निधाय भूमेर्ददातु दानोदाष्टमेवं विष्णुनाथदा सञ्चयामाले चन्द्रकं गुरुजानं निर्वाजनासेनो गर्भान्धारयमाणः प्रान्मुखवामधुमकत्रामनः ऐवेदागप्रीचन्दः ఎందుకు ఇచ్చేసారా प्राणायामे योगः ॐ भुवः ॐ शिवः ॐ जनः ॐ जनः ॐ शिवः ॐ सत्यं ॐ गच्छामिनवे जम्प्रकाशस्तुतिः धीयोजनप्रचोदयात् समापोद्य धीरसमः नमो भगवते श्री परमेश्वरवत्यस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे योनि मुहूर्ते श्री महारंभोरात्तेज प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्थे श्वेतवरागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरयोः मध्यप्रदेशे भगवदालये यावशालसन्निधोस्मृतवाव्यावहारगजान्द्रवाणेन प्रभुवादयष्ट्याः ब्रह्मत्राणां मध्ये मङ्गलकर श्री क्रोधीनाम संवत्सरे उत्तरायणे निर्वदो माघमासे शुक्लपक्षे दशम्यां शुक्लवासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां शुभजो शुभकर्णे मंगले विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदो श्रीप्रवेश्वरस्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमान् श्रीवरः कविहरिगोत्रोन्नस्य सत्यनारायणोदयस्य पुनर्वसु नक्षत्रिमार्गस्याः द्रौपद्याः आदिः सम्मनाम्याः कृत्तिका नक्षत्रिवेधराजोजाताजाः सह कृन्नानाराजाः दुर्गा भवानी नामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुरासोजाताजाः यजमानस्य गोत्रकस्याञ्जय कृष्णकौशलनामधेयस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशोजातस्य सह ब्रह्माणां क्षेमस्थैर्यव्याभुजाजनारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं वरुणेष्ठ श्री महालक्ष्मी गणपति श्री बालसुब्रह्मण्य श्री भद्रावती समेत भावना ऋषि स्वामिनः व्याघ्रवाह दीपस्तंभ नूतने बिंब प्रतिष्ठा महोत्सवाख्ये कर्मणि द्वितीय दिवसे स्थाप्यावं गर्भवस्तु दशमजमृतवक्त्रं दुराजनं हृदत्परसङ्कासङ्गिञ्जत्रकिसदाननं भयवाणं एवं जात्वा महादेवं स्वात्मं मण्डमध्यमे सर्वसङ्केश हि देवप्रतिशोधं जातस्य विगर्भ अन्धः सजायमानस्य दृश्यमाण प्रत्यङ्गतिष्ठति विश्वदापकः प्राङ्मुखाग्ने नमामिमुखो ब्रह्म जवामे अस्तु शिवो गायत्र्याभ्यः प्रोक्ष्यं प्रदक्षिणमग्नमत्मोस्कालङ्कृत्य श्रीशिवाग्ने नमः गन्धं समर्पयामि पूर्वादि अष्टदिक्षु ब्रह्मां श्रीगण्डेशाय नमः नानाविधवर्णतृतीयमेखलायां ऐश्वर्याय नमः घृतमक्षरे घृतेन पात्रं पूरयित्वा घृतमक्षरे घृतमस्तिवानि घृतश्रुता घृतमस्तिधाम अनुष्वकामावहमावगस्तस्वः घृतं वृषभक्षेभ्यम् अतिदेवादिमृते परिशोचनं कृत्वा ॐ गणपतिकुम्भरामहे अभिङ्करेण उपवश्रवस्तमो येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रण्वन्नादवस्य दशादनं स्वाहा गणपतिकुम्भरामहे कविङ्करेण उपवश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा
క్షేత్రాయ ఇదన్నమమ అనుకుంటూ వేస్తూ ఉండండి స్వామి. ఇప్పుడు గణపతి హోమం జరుగుతోంది, తర్వాత లక్ష్మీ గణపతి హోమం జరుగుతుంది. ఓం గణానాన్వా గణపతిగో హవామహే కవిం కవీనామవశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదం సేదజాతనం స్వాహా జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదం సేదజాతనం స్వాహా జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదం సేదజాతనం స్వాహా జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదం సేదజాతనం స్వాహా शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीध्वजाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि ओम श्रीध्वजाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीध्वजाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीध्वजाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम हां भावनार्षये 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 स्वाहा ओम हां स्वाहा ओम हां भावनार्षये स्वाहा ओम हां भावनार्षये स्वाहा विराडनागता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो भरस्वाहा यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्याधीराज्यम् ग्रीष्म यज्ञशरद्दविस्वाहा भूनन्दरिक्षो कृष्णाद्यौ सलवर्तत पद्भ्यां मृदुः श्रोत्र भद्रावती मूलमंत्र गायत्री श्री सूक्त हवनं ऋष्ये చేత హోమం చేయడం జరుగుతుంది.
भद्रावती देवी स्वाहा भद्रावती देवी स्वाहा ह्रीं 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 भद्रावती देवी स्वाहा भद्रावती देवी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा ओम भद्रावती विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा ओम भद्रावती प्रचोदयात् स्वाहा ओम भद्रावती विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा यस्यात्मावहने वहति सुब्रह्मण्यो रुद्रभुवो ब्रह्मभुवः भवोद्धवमपामृताय चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शतं भवतु निर्गुण निरञ्जन निर्विकल्प निरामराख्यात विचारहे ब्राह्मण परमसुगोत्रं तस्य रामेश्वर शर्माहं भद्रावती समेत भावनारुष स्वामी की भद्रावती समेत भावनारुष स्वामी की बोलो भद्रावती समेत भावनारुष स्वामिनः श्री दीपध्वज श्री ओंकार्यासनाय महात्मदेवाय महायवासनाय ओम ह्रीं ह्रीं क्लीमासनाय नमः महासुब्रह्मण्यं मूर्तये भावनासुरम्याय नमः ओम भावनाऋषियासनाय नमः भावनाऋषिमूर्तये नमः भावनाऋषिये नमः भद्रावती देव्यासनाय नमः भद्रावती देवीमूर्तये नमः भद्रावती देवी नमः व्याख्यावासनाय व्याख्यावाह मूर्तये व्याख्यावाह नमः देवत्वजासनाय नमः देवत्वजमूर्तये नमः देवत्वजाय नमः ओम उत्तममूर्त्याः भद्रावती समेत भावनाऋषिवासनाय नमः भद्रावती समेत भावनाऋषिमूर्तये नमः भद्रावती समेत भावनाऋषये नमः समर्पयामि दिव्यश्री परिमळ चन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थं अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि पत्रैः पूजयामि ओम भवाय देवः ओम भीमाय देवाय नमः ओम माधव देवाय परिमळपत्र पुष्पार्चन पूजां समर्पयामि धर्ममात्रापयामि दीपं पట్టుకొని అర్థం సాధ్యం ద్రవక్తి సంయుక్తం మన్నినా యోజితం
साक्षात् चक्षुदीपं दर्शयामि भोगदीपानन्दं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं पंचावरण विशिष्ट श्री नमस्काराभ्यः सर्वेभ्यो देवताभ्यः स्वाहा नारिकेलफलखण्डद्वय फल कदलीफलताम्बूला निवेदयामि प्राणापानव्यानः विवादोपदः अष्टादशास्त्रैर्हाज्ञे ये शैवसभासुराः सप्रतसभां मे गोपायान् एतदभ्यास्तवरवः आनन्दितावतः कुरु सर्वहयस्तेर्विदा विभुः सहस्रनायतो दक्षिण कलाद्वारे यजुर्वेद प्रियो यजुर्वेद पारायण समस्त देवोपस्विना प्रार्पयत श्रेष्ठतमाधिकर्मण आप्यायध्वमग्निय देवभागमूर्जस्पति यः पूर्वस्यात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुष अर्थं दक्षिणः पक्षः स्वजमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महं नृत्यं प्रतिष्ठा तदप्येष स्मृतारया ॐ अग्नहाय वेदये गृहाणव्यदाम् आमन्त्रो
कृतः हरिः ओम् उपनिषत्पारायणानन्दस्ताम्राय ताम्राय नमश्च च नमस्ताम्राय नमस्ताम्राय ताम्राय नमो नमस्ताम्राय च ताम्राय नमो नमस्ताम्राय सुर गणपति सुन्दर केशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानम् भव गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपति प्रियं करधृतपरुषं गणपाणिं कपलितपद्मरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दरनुत्रं सुरजितमणिमकुटं प्रणवतदेहं प्रकटिततालं षट्किरीटालमिदं तत्तत्षट्किरीटालमिदं तत्तत्षट्किरीटालमिदं लम्बोदरवर पुण्यासुरकृत कुसुमवर्णधरं श्वेतदशृङ्गं मूलकहस्तं प्रीतिसफलसफलं नयनत्रयवरनागविभूषित नाना गणपतितं नयनत्रयवरनागविभूषित नाना गणपतितं दत्तं नाना गणपतितं दत्तं नाना गणपतितं धवलित जलधर धवलित चन्द्रं मणिमणिकिरण विभूषित खड्गम् तनु विहार शूलगपालं हर हर शिव शिव गणपतिमभयम् कटतट विकलित जललग जलधित गणपति वाच्यमिदं कटतट विकलित मद जल जलधित गणपति वाच्यमिदं तत्त गणपति वाच्यमिदं तत्त गणपति वाच्यमिदं तत्त गणपति वाच्यमिदं तकतकिट 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 तत्तो सुकलित पूर्णिनो शूरिनो तकतकिट 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 तत्तो विमल शुभ कमल जल पादुकं वाणिनो धित्तकिट 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 तत्तो प्रमदगण गुणकचित शोभनं शोभितं धित्तकिट 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 तत्तो भूषणं तकतकिट 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 तत्तो सफल कदलिफल मोदनं मोदनं धित्तकिट 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 तत्त्वं प्रमदभूषिवतनय गणपति तालनं गणपति तालनं गणपति तालनम् हरिः ओम् ततः मणिगणकिरण परिणति शिशिरवि पवन जनयन कटि तटि परिलुट तलिकुल निनदु गणपतिरभिमतमभिदिशतु सनः हरिः ओम् कल्याणी रागमवधारय हरिः ओम् ॐ वज्रपाणि वन्दितं शूलपाणि रत्नं वज्रपाणि वन्दितं शूलपाणि रत्नम् अपाम्बते वर्षितं वायुपदे नाशकम् आघुवाहनम् आशपूरजम् आशपूरजम् विघ्ननायकम् चिञ्जयाम्यहम् विघ्ननायकम् चिञ्जयाम्यहम् श्रीगणेश पाहि मां जय गणेश गाहि मां श्रीगणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष माम् हरिः ओम् ततः श्रीरागमवधारय
हरिः ओं ततः स्तोत्रपारायणमवधारय ॐ हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्री पार्वतीश मुख पंकज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पाद पद्म वल्ली सनाथ मम देहि कराचत गणाधिनाथ देवेन्द्र वन्य मृदु पंकज मंजुपाद देवर्षिनाथ मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते वल्ली सनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिं तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्त काम श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निज स्वरूप वल्ली सनाथ मम देहि करावलम्बम् हरिः ओं ततः शंकराभरणमवधारय हरिः ओं ततः स्तोत्रपारायणमवधारय ॐ जटाटवी गजज्जलप्रवाहिता वितस्तिले कलेवलम्बलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका ढमढमढमढमन्निनादवड्व पर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाटवी सबब्रविन्निमग्गनिग्गनिग्गनि विदोजमानमोग्गनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावति किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम हरेन्द्रनन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निपुत्तदुत्तरापति गजद्दिगम्बरे मनोविदुदु वेदुवस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरस्फुर मणिप्रभ कबन्ध कुङ्कुम प्रबद्धलिङ्गधूमुखे मदन्तु सिन्धुरस्फुरद्दगुप्तदूरुरे मनोविनोदमद्भुर विभक्तभूत भक्तरी हरिः ओं ततः इंग्लिश नोट हरिः ओं ततः त्रिपुटतालमवधारय त्रिपुटतालम् हरिः ओं
तद्यमोधारय अदं भगवान् श्रीमदखिलमही मण्डल मण्डलधरणीधर मण्डल खण्डलस्य निखिलसुरासुरवन्दितवराह क्षेत्र विभूषणस्य शेषाचल करुणाचल सिंहाचल वृषभाचल नारायणाचलाञ्जनाचलादिशिखरिमालाकुलस्य नाथ मुखबोधनिधि वेदि गुणसाभरण सत्त्वनिधि तत्त्वनिधि भक्ति गुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवशंवद परम पुरुष कृपाभूर विभ्रमर शृंग शृंग गलत् गगन गंगा समालिंगितस्य सीमादिक गुण रामानुज मुनि नामांकित बहुभूमाश्रय सुरधामालयवन रामायतवन सीमा परिवृत विशंकट तड निरंतर विजृंभित भक्तिरसनज्झरारन्तार्याः यः प्रस्रवण धारा भूर विभ्रमद सलिल भर भरित महातटाकमण्डितस्य कलिकर्दम मलमर्दन कलितोद्यम विलसत्यम नियमादिम मुनिगण निहेव्यमान प्रत्यक्षी भवन निज सलिल नमज्जन निखिल पापनाशन तीर्थ निरार्थ जीवन निरास भूरुत वराति सुंदर सुरांगनारति करांग सौष्ठव कुमार तारक समापनोत यदनून पातक महापदामय विहापनोदित सकल भुवन विदित कुमार धारा विधान तीर्थाधिष्ठितस्य धरणितल गत सकल हत कलिल शुभ सलिल गत बहुल विविध मल हतिचरुत रुचिरतर विलोकन मात्र विफलित विविध महापातक स्वामी पुष्करणी समेतस्य बहुशंकट नरकावद पद दुक्कड़ कलिकंकड़ कलशोद्भुत जनपातक भिनिपातक रुचिनाटक करहाटक कलशाहृत कमलारत शुभमर्चन जलसर्जन भरभरित निजतुरित हतिचरत निरस्त निरर्कल पेपीयमान सलिल संवृत विशंकट महातीर्थ विभूषितस्य एवमादिम भूरि मंजिम सर्वपातक गर्वहापक सिंधुडंबर हरिशंबर विविध विपुल पुण्य तीर्थ निवासस्य श्रीमतो वेंकटाचलस्य शिखरि शेखर महाकल्पशाकी हरि ओम नागिनी
देशेत्वा गृहेताक्षेमाय त्वायन्तेराध्वासत्वा दोषाम् अधिवासं विज्ञाप्य नमस्करोमि नमस्कारं చేసుకోండి భక్తుల విజ్ఞప్తి మెట్ల మీద లేవాలి అక్కడ దారి వారి భక్తులు వచ్చేవారికి మా దంపతులకి దారి వాలి దయచేసి అందరూ కూడా ఎవరు కూడా తోసుకోవద్దు అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా రేపు ఉదయం 6 గంటలకు పూజా కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది మీకు 7:30 నుంచి 8:30 మధ్యలో పూతన్యాసం రత్నన్యాసం ధాతున్యాసం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఎవరైనా సరే పాదరసము కానీ బంగారము వెండి అలా నవరత్నములు కానీ నవలోహములు కానీ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క స్వహస్తాలతో వేయడానికి 1 గంట మాత్రం సమయం ఇస్తారు 7:30 కల్లా కూడా వచ్చి ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా మీ వద్ద లేకపోతే ఇక్కడ అమ్ముతున్నారన్నా అవి తీసుకునైనా ఆ పీఠాల యందు హోమద్రవ్యం పూర్ణాహుతి అందరికీ కూడా భోజనం ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు ఆ భోజనంలో ప్రసాదాన్ని పెడతారమ్మా మా ఓన్లీ దంపతుల వరకే ఇక్కడ మిగతా భక్తులందరికీ కూడా భోజనంలో ప్రసాదం ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు దయచేసి అక్కడ భోజనాలు జరుగుతున్నాయి అందరూ వెళ్ళాలమ్మా